खबर है सिलीगुड़ी से स्मार्ट मीटर लागू किए जाने के विरोध में ऑल बंगाल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन एबीका ने पूरे राज्य में मानव श्रृंखला मानव वृद्धि कार्यक्रम का आह्वान किया है। संगठन का आरोप है कि स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाला जा रहा है और यह आम लोगों के लिए हितों में विरोध है। इस कार्यक्रम के तहत 24 जुलाई गुरुवार को सिलीगुड़ी के हास्ती चौक में सुबह 11:30 बजे से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। एबीका का दावा है कि इस कार्यक्रम में बिजली उपभोक्ता संगठन के सदस्य तथा समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेंगे। संगठन का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लागू होने के बाद बिजली के बिलों में असामान्य वृद्धि हो रही है, साथ ही प्रीपेड व्यवस्था उपभोक्ताओं का अतिरिक्त दबाव बना रही है और आम लोगों की राय लिए बिना ही इस प्रणाली को लागू किया जा रहा है। इसलिए संगठन ने स्मार्ट मीटर परियोजना को तत्काल बंद करने तथा वर्तमान निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। दार्जिलिंग जिला समिति के सचिव प्रणव सरकार ने कहा है कि इस आंदोलन का उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर आम लोगों के बीच जो चिंता और असंतोष है उनके सामने लाने के लिए भी इस मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। आज के मानवबंधन হচ্ছে এই স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে। এই স্মার্ট মিটারে কি কি অসুবিধা হতে পারে জনসাধারণের? জনসাধারণের এটা হচ্ছে মেইন অসুবিধা, বিলের কোনো ফারাক থাকবে না। বিল যদি আসে আমাদের 30 টাকা এখন বর্তমান ডিজিটাল মিটারে, আমাদের এই স্মার্ট মিটারে বিল তখন হয়তো বেশি আসতে পারে। তো আজকে আপনারা সরকার তো বলছে বাধ্যতামূলক নয় না, হ্যাঁ সরকার তো বলে দিয়েছে যে স্মার্ট মিটার লাগানো বাধ্যতামূলক নয়। হ্যাঁ, কিন্তু এটা আন্দোলনের চাপে বলছে আর কি, আন্দোলনের চাপে। কিন্তু সে মন্ত্রিত্বে বসে সেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরপরই বলছিল যে সামনের মাসের মধ্যে আমাদের সমস্ত প্রথমে হচ্ছে কমার্শিয়াল সরকারি কর্মচারী সরকারি অনুদান যারা পায় তারাই হচ্ছে একমাত্র এই স্মার্ট মিটার লাগবে, তাদের ঘরে ঘরে লাগবে। তারপরে পরবর্তীকালে ডোমেস্টিক লাইনে লাগাবে। এটাই হচ্ছে তাদের ছিল, চক্রান্ত ছিল। এখন কি বলছে? এখন যেটা বলছে যে বাধ্যতামূলক নয়, সেটা আন্দোলনের চাপে বলছে। আর যেটা বলছে সেটা হচ্ছে 1 মাসের বিল, কিন্তু 1 মাসের বিল তো দেখা যাচ্ছে যে 3 মাসের বিল ইকুয়াল টু করলে পরে কিন্তু একই রকম দাঁড়াবে, সুতরাং 1 মাসেই দাঁড়াবে। এটা একটা মিথ্যা ভাওতা, জনগণকে বোকা বানানোর জন্য এটা করছি। আমরা চাইছি যে স্মার্ট মিটার যে সমস্ত জায়গায় লাগিয়েছে সেগুলো খুলে নেওয়া হোক এবং আমাদের যে স্মার্ট মিটারে আমাদের কোনো রকম লাগানো আর চলবে না, না ডোমেস্টিক, না হচ্ছে কমার্শিয়াল, না হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল। আপনার নাম? আমার নাম প্রণব সরকার, আমি জেলা সম্পাদক।